Luto tayo ng eggplant guys. Simsim, olive oil, salt, paprika, coconut oil, coconut milk, coconut powder, desiccated. Ayan, ilagay natin yan. Kasi ilagay sa oven yan guys. Mix mo lang para mag-mix yung simsim, olive oil, paprika, salt. Hanggang sa ma-mix lahat guys. Tapos i-arrange mo sa lagayan. Ilagay sa oven. Masarap yan siguro i-prito guys. Pero lagay lang sa oven para mas try nyo guys. Crunch. Dahil no enough. Ng cornstarch guys, then parmesan cheese and cheese. Para magiging crunchy. Ayan siya guys, ilagay sa oven.